के नूर का दिल का रोशन करे आप गीना चलो इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो मुश्किल कुशा से ये सीना चलो ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। सीज़न 16 है और मुकाबले बढ़ते चले जा रहे हैं। 12 टीमें सेलेक्ट हो गई हैं। आज 13वां मुकाबला है और हमें आज 13वीं टीम की तलाश है। वो कौन सी टीम होगी जो अगले राउंड के लिए प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आज बड़े ज़बरदस्त दो शहर हैं। एक तो कश्मीर से टीम आई है और शहर का नाम ही बाग है। अब देखते हैं आज बागो बहार होकर वो यहाँ से जाते हैं या जनाब पीछे रह जाते हैं। और दूसरी टीम दाता हुजूर के शहर से आए हैं और वो हैं मरकज़ुल औलिया लाहौर के इस्लामी भाई। इन दोनों टीमों को हमने बुलाना है और देखते हैं कि वो कैसी तैयारी करके आए। मगर नाज़रीन, एक बार आपने याद रखना है कि आप दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं आपने भी सवालात के जवाबात देने हैं और उन जवाबात के ज़रिए आपने भी इनामात हासिल करने हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि आपसे भी सवालात पूछते हैं। यहाँ मौजूद हाज़रीन भी रेडी हो जाएँ क्योंकि आपसे भी सवालात होंगे और आपके सवालात के जवाबात पर भी आपको तोहफ़े दिए जाएंगे। वक्त हुआ है दोनों टीमों को बुलाने का। कश्मीर से और लाहौर से आने वाले इस्लाम पे तशरीफ लाइए। दाईं तरफ मेरे कश्मीर के इस्लामी भाई हैं, बाईं तरफ लाहौर के इस्लामी भाई हैं। इल्म दीन सीखने का बड़ा शानदार मौका हमें मिलता है ज़हनी आजमाइश में। नाज़रीन, इससे पहले कि दोनों टीमों का तारुफ हासिल करें, वक्त हुआ है 12वां सिलसिला हुआ, कमाल का सिलसिला हुआ। कौन सी टीम आगे गई और कौन सी पीछे रह गई, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। आज मुकाबला 3 टीमों के दरमियान है। ये वो 3 टीमें हैं जो किसी वजह से बड़े क्लोज मार्जिन के साथ पीछे रह गई हैं। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। खाना पसंद ना आने की सूरत में हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत से क्या पहलू मिलता? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी खाने को बुरा ना कहते। अगर पसंद आता तो तनावुल फरमा लेते वरना छोड़ देते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो चमकी बिजलियां या रब तजल्ली हाय जाना से। वो चश्मा तूर का सुरमा हो दिल मुश्ताक रोयत का। ये चश्मा तूर का सुरमा हो दिल मुश्ताक रूयत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया नाजरीन। अब देखना है 33 नंबर है झेलम, 32 नंबर है इस्लाम पेशावर, 31 नंबर है इस्लामाबाद। यानी 3 सही जवाबात भी अगर दे दिए इस्लामाबाद वालों ने तो ये मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन 3 से कम जवाब दिए तो मुकाबला फंस सकता है। हज की 3 किस्में हैं। सही। दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुस्तजाब कहते हैं। गलत। तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल नहीं है। गलत। आइमा अरबा में इमाम अहमद बिन हम्बल भी शामिल हैं। सही। काबातुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उसे हतीम कहते हैं। गलत। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इस्लामाबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। जनाब इस्लामाबाद वाले आगे बढ़ गए और 2 टीमें हमसे जुदा हुई। आज देखना है कश्मीर या लाहौर। राइट साइड पे मेरे बाग कश्मीर से आने वाले इस्लामी भाई हैं। इनका नाम पूछते हैं और इनका तारुफ लेते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसीब बिन मोहम्मद यूनुस है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना गुजरात में 6th ईयर यानी 6ठे साल का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर के इलाके स्मानी से है। माशाअल्लाह। क्या करते हैं आप बेटा? जामिअतुल मदीना गुजरात में 6th ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इसहाक कतारी, मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज़ मुरीद हुसैन है। मैं
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7th ایئر کے جامعۃ المدینہ میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں، اور 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر بھی جاری ہے۔ میرے جو بیسیکلی تعلق ہے ضلع راجن پور کے شہر جامپور پنجاب سے۔ ٹھیک ہے، اور سلیکشن آپ کی کشمیر کی ٹیم میں ہوئی؟ جی، مدنی قافلے کے حوالے سے ادھر تھا تو 12 ماہ میں وہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں آڈیشن دے دیا۔ کیا بات ہے جناب، یہ موقع سے فائدہ اٹھایا انہوں نے اور سلیکٹ ہو گئے۔ پہلے بھی آپ کسی ٹیم میں سلیکٹ ہوئے ہیں؟ کون سی ٹیم میں تھے؟ حیدرآباد۔ حیدرآباد کی ٹیم میں تھے۔ کیا بات ہے جی، اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام دانیال شفیق ہے اور میرے والد کا نام شفیق احمد خان ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق کشمیر کے شہر حجیرہ راولا کوٹ سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ دوتھان میں 4 سال پڑھا ہوں، اور جامعۃ المدینہ بمبر میں 5th ایئر یعنی درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ چلیں جناب، کشمیر کی ٹیم سلیکٹ ہوئی، ہم تک پہنچی، کیسے پہنچی، آڈیشن کیسے ہوا، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج الحمدللہ آڈیشن ہے جنت نظیر وادی کشمیر کے شہر باغ میں۔ اگرچہ دیکھ نہ سکے، اگرچہ سن بھی نہ سکے، اگرچہ دیکھ نہ سکے، اگرچہ سن بھی نہ سکے، مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے، مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے۔ زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ کتنا؟ زمین سے سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ 50,000 برس کی۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والے تیرا دربار عالی ہے۔ جناب ہمارے ساتھ بائیں طرف لاہور کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر رضا تاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد سرفراز ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ کھوڑیاں والا فیصلہ آباد میں درجہ خامسہ کا طالب علم۔ ارے فیصلہ آباد والے پھر لاہور سے سلیکٹ ہو گئے، ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زین علی، والد کا نام محمد ندیم، میں لاہور جامعۃ المدینہ شہاب البرکات مغل پورہ میں 5th ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام شان علی اتاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام طالب حسین ہے۔ میرا تعلق ملکان شہر سے ہے، اور میں ادھر لاہور میں کام کرتا ہوں کوکنگ کا۔ ارے واہ بھائی واہ، آپ کو کیسے ذہنی آزمائش کا ذہن بن گیا؟ جی میں پہلے دیکھا تھا مدنی چینل ذہنی آزمائش، وہیں سے شوق ہوا دیکھنے۔ چلیں جناب، سلیکٹ ہو کر یہاں تک پہنچ گئے ہیں، کیا کھانا اچھا بناتے ہیں؟ کوکنگ کا کام کرتے جی ہیں؟ کوکنگ کا کام کرتے آپ خود بناتے ہیں کھانا؟ جی الحمدللہ۔ ارے واہ بھائی، تو پھر چلیں کبھی ٹیسٹ کریں گے آپ کا کھانا بھائی۔ جی انشاءاللہ۔ چلیں جناب، آئیے دیکھتے ہیں لاہور کی ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے تو کیسے سلیکٹ ہوئی ہے۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 16 کا یہ کاروان چلتے 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 آج پہنچ چکا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر لاہور میں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ رضائے الہی کے لیے لوگوں سے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلاوت ایمان محسوس کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ بندوں سے صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کرے۔ پہلے کے دور میں جنازے میں شرکت کرنے والوں کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ حضرت امام غزالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جب جنازے جاتے تھے تو ہر بندہ رومال منہ پر رکھ کر رو رہا ہوتا تھا، اور جب کوئی باہر والا تعزیت کرنے کے لیے آتا تو اسے پتہ نہ چلتا کہ وہ تعزیت کس سے کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔
माशाअल्लाह। नाजरीन, आपने देखा लाहौर और कश्मीर के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए। पिछले प्रोग्राम में एक सवाल हम आपसे करके गए थे, वो सवाल और उसका जवाब और फिर उसकी कुरानदासी। जी, सवाल ये था कि सूरह नस्र का दूसरा नाम क्या है? तो दुरुस्त जवाब है सूरह वदा। ये दूसरा नाम है सूरह नस्र का। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए हम तक पहुँचे, उनमें से सिलेक्टेड कुछ नाम हैं: बिन्त इकबाल अतारी चकवाल, हसनैन जफर अतारी जड़ावाला, मोहम्मद अनस रज़ा अतारी कराची, मोहम्मद समीउल्लाह अतारी आरिफ वाला, बिन्त मुदस्सिर ख्वाजा हाला, मोहम्मद जमाल अतारी डोमली, हुसैन चन्ना लाड़काना सिंध, बिन्त फ़याज़ भट्ट अतारिया दीनगा, बिन्त सरफराज साहिवाल, बिन्त नज़ीर रावलपिंडी, बिन्त कामरान साजिद सराय सिद्धू पंजाब, बिन्त नैयर अतारिया समुंदरी। देखते हैं कि आज किस खुश नसीब का जो है अब वो नाम निकलता है। बिन्त इकबाल अतारिया चकवाल, इनका नाम निकला है। अपने महरम के ज़रिए रब्ता करें, इंशाल्लाह तोहफ़ा पहुँचाया जाएगा। माशाअल्लाह। चले नाजरीन, अब आपको लिए चलते उस सवाल की तरफ जो सवाल हमने आपसे करना है, जिसका जवाब आपने प्रोग्राम के आखिर में देना है। और ये सवाल हम करेंगे ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए। ये क्विज़ एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। घर बैठे इल्म दीन सीखने का, बल्कि अपने साथ बच्चों के साथ मुकाबला करने का एप्लीकेशन में ही आपको मौका मिल जाएगा। और रोज़ाना ज़हनी आजमाइश में हर लाइव सिलसिले में आपसे एक सवाल भी हम करते हैं और सही जवाब देने वालों को इनाम भी देते हैं। सवाल ये, वो कौन सी खातून है जिन्होंने सबसे पहले अपने कानों को छिदवाया था? वो कौन सी खातून है जिन्होंने सबसे पहले अपने कानों को छिदवाया? 4 ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे: हज़रत आयशा, हज़रत हाजरा, हज़रत खदीजा या हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा। 4 में से एक ऑप्शन दुरुस्त है। क्विज़ एप्लीकेशन वाले इसका जवाब दे दें। और अब एक सवाल करेंगे जो आपने मोबाइल पर SMS पर जवाब देना है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? नाजरीन से सवाल है कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं, उसका जवाब आपने मैसेज के ज़रिए देना है। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं कि आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। फिर कुछ तब्दीलियाँ की हैं, फिर कोई नए सेगमेंट लाए हैं और मुझे उम्मीद है जो सेगमेंट हम लाए हैं वो आपके चेहरों पर खुशी का सामान करेंगे। इल्म नूर है, इश्क के बोल, उम्मत की कश्ती और सितारे, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, खानदानी रिश्ते, ये सेगमेंट आ गया है जनाब। फैज़ान कसीदा बुर्दा शरीफ, सफ़र है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है इल्म नूर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। बाग कश्मीर वालों से पहला सवाल करेंगे। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या कुन्नियत अता फरमाई? हर कदम पर ही तुम बाकरी ना चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत अता फरमाई। उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत अता फरमाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के कितने बाल सफेद हुए थे? 19 बाल, सिर्फ 19 बाल सफ़ेद हुए थे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। अब यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा की मोहब्बत देखिए और कितना नोट करते थे प्यारे आका की हर अदा को, नबी पाक के हर वस्फ को। अब दाढ़ी में कितने बाल सफ़ेद थे, सहाबा ने ये भी नोट किया और हम तक ये पहुंचा कि 19 बाल सफ़ेद हुए थे। क्या शान है मेरे आका की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, सबसे पहले सफ़ेद बाल किन के हुए? सबसे पहले सफ़ेद बाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इससे पहले, इसका मतलब बाल सफ़ेद नहीं होते थे। सबसे पहले जो बाल सफ़ेद हुए वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। अल्लाह की शान है। रोटी की ताज़ीम के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोटी की ताज़ीम किया करो क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे आसमान की बरकतों से नाजिल फरमाया। रोटी की ताज़ीम करो क्योंकि रोटी को अल्लाह पाक ने आसमान की बरकतों से नाजिल फरमाया है। क्या बात है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पानी पीते वक्त पानी के बर्तन में सांस लेना किसका तरीका है? यानी पानी पी रहे हैं, सांस बर्तन में ही ले रहे हैं, ये किसका तरीका है?
पानी पीते वक्त बर्तन में सांस लेना ये चौपाइयों का तरीका है। ये चौपाइयों का तरीका है जनाब, इंसानों का तरीका नहीं है। सांस बर्तन से दूर, बर्तन को दूर करके लेना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बालों की सफेदी को देखकर अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बालों की सफ़ेदी देखी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ये क्या है? फरमाया ये तेरा वक़ार है। तो आपने आगे से अर्ज़ की, मौला मेरे वक़ार में इजाफा फरमा। क्या बात है, मेरे वक़ार में मेरे मौला इजाफा फरमा दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप 6 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्योंकि वो इनके सिलेबस में शामिल नहीं है और ऑप्शन वाले सवालात हैं। बगैर ऑप्शन के जवाब दे देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन लेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ये बताइए हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार मुबारक कहाँ है? चाहे तो ऑप्शन ले लें, चाहे तो जवाब दे दें। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार कहाँ है? शहर और मुल्क का नाम बताना होगा। 5 सेकंड रह गए तकरीबन। कुस्तुनतुनिया। जनाब मुल्क कौन सा है ये? आजकल इस मुल्क को क्या कहते हैं? चले मेरे पास 3 ऑप्शन थे, कुस्तुनतुनिया, अनकरा, अंताकिया। और सही जवाब इस्तंबुल है और इस्तंबुल कुस्तुनतुनिया ही को कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, अब इसे इस्तंबुल कहते हैं। तुर्की का ये शहर है और क्या मज़ार है, सुभान अल्लाह। मेज़बान रसूल के मज़ार पर जब भी हाज़री हो ईमान ताज़ा हो जाता है। बगैर ऑप्शन के जवाब दिया, इसलिए 2 नंबर बाग वालों ने हासिल किए। लाहौर वालों की बारी है। बताइए जनाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम से क्या रिश्ता है? चाहें तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन दे दें। पोते हैं, बेटे हैं या पड़पोते हैं? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम परपोते हैं। अगर मेरे पास ये क्यू कार्ड ना होता तो शायद मेरा जवाब भी यही होता कि परपोते हैं। ऑप्शन मेरे पास 3 हैं, पोते हैं, बेटे हैं या पड़पोते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पोते हैं। आपसे गलती हो गई है। जनाब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल की खबर सुनकर नाबीना होने की दुआ मांगी थी? नबी पाक से इतनी मोहब्बत, ऐसा इश्क था कि दुआ की कि मौला अब जलवाए जाना सामने ना रहा तो इन आँखों का क्या करना है? इन आँखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है, सरकार तुम्हारा रुखे ज़ेबा नजर आए। जी ऑप्शन लेंगे या जवाब देंगे? अब्दुल्ला बिन जैद। 3 ऑप्शन थे मेरे पास। सैयदना सलमान फारसी, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी। लेकिन जनाब जवाब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। क्या बात है जनाब, बाग वाले बगैर ऑप्शन के जवाब दे रहे हैं और दुरुस्त जवाब दे रहे हैं। अब सवाल है लाहौर वालों से, किस सूरत को चौथाई कुरान के बराबर कहा गया है? कुरान पाक की किस सूरत को? कंफर्म ना हो तो ऑप्शन लीजिएगा। सूरह काफिरून। 3 ऑप्शन थे मेरे पास जनाब, सूरह यासीन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास। जवाब सूरह काफिरून, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया। अब देखिए 4 बार सूरह काफिरून पढ़ लें, कुल या अय्युहल काफिरून वाली जो सूरत है ना, तो पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। कितनी देर लगती है? और सूरह इखलास को तिहाई कुरान के बराबर कहा गया, यानी 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें तो पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। कितना फजूल टाइम जाया कर रहे होते हैं, कितनी फजूल बातों में वक्त जाया कर रहे होते हैं, मोबाइल फोन पर वक्त जाया कर रहे हैं। जब जब मौका मिले काश ये जहन बन जाए, कुछ तलावत कर लूं, कुछ जिक्र कर लूं, कुछ जनाब दुरूद पढ़ लूं और अपने नामा अमाल में नेकियां लिखवाऊं। क्या बात है जनाब, दोनों टीमों के सवाल जवाब हो गए हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले यहाँ मौजूद हाजरीन की बारी है और उनसे सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी सवाल ये है कि मस्जिद कुबा कहाँ है? मस्जिद कुबा कहाँ है? ये इंशाल्लाह जो दुरुस्त जवाब देगा उसे मजलिस इफ्ता जो दावत इस्लामी की है उसकी तरफ से ये बड़ी खूबसूरत फतावाजात पर मुश्तमिल किताब है जीनत के शरई अहकाम, जिसमें लिबास, ज़ेवरात पहनने और दीगर ज़ीबो ज़ीनत करने के हवाले से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो फतावाजात हैं उनका ये मजमुआ है और बेहतरीन ये किताब है। हर एक को पढ़नी भी चाहिए और इसे मकतबतुल मदीना से लेना भी चाहिए।
तो सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं, मस्जिद कुबा कहाँ है? मस्जिद कुबा कहाँ है? आज हमारे साथ जज साहब भी आए हैं, अगर जज साहब जवाब देना चाहें तो चले उनसे जवाब ले लें। माशाल्लाह सिविल जज हैं और दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं, तशरीफ लाएं जी। मोहम्मद इसहाक जी, मस्जिद कुबा कहाँ है, आप जवाब दे दें। मदीना में। मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ में। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। माशाल्लाह इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। चले तोहफा पेश करें, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जनाब एक और सवाल करेंगे जी, एक और सवाल कर लें। दूसरा सवाल ये है, आसान है, और कि नमाज वितर में कितनी रकतें होती हैं? ये आज मतलब लगता है आप इनाम बांटने आए हैं। पहला सवाल भी आसान और दूसरा भी निहायत आसान। तो चले कुछ बच्चे हमारे आगे हाथ खड़ा कर। हाँ, ये सवाल वैसे बच्चों का बनता है। बापू क्या तोहफा देंगे बच्चों? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसन है। जी हसन। तीन नमाज 3 रकातें होती हैं वितर में, माशाल्लाह। इनका जवाब माशाल्लाह दुरुस्त है। चले इनको मिसवाक और सुगात मदीना। चले जनाब, माशाल्लाह। चले जनाब, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के सवालात भी और तहाइफ भी हो गए। अब वक्त हुआ है हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 10 नंबर हैं बाग कश्मीर के, 8 नंबर हैं लाहौर के। अगला सेगमेंट इश्क रसूल के दिल के तारों को हिलाने वाला, दिल में इश्क रसूल बढ़ाने वाला, उसका नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों से 5-5 सवालात होंगे, 5-5 अशार सुनेंगे। न रुए गुल अभी देखा, न बुए गुल सूंघी। कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता बाल किया। कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता बाल किया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही सुन ले रजा, जीते जी के मौला ने। इलाही सुन ले रहा, जीते जी के मौला ने सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही सुन ले रज़ा, जीते जी के मौला ने। इलाही सुन ले रज़ा, जीते जी के मौला ने। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। दिल खोल के खून रोले, गम आरिज़े शाह में। दिल खोल के खून रोले, गमे आरिज़े शाह में। निकले तो कहीं हसरत हूँ नाबाए शदन फूल। निकले तो कहीं हसरत खून नाबाए शदन फूल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। इतना भी महनों पे ना चरखे कोहन फूल। कमाल का शेर है नादरीन। आला हजरत के वैसे तो सारे ही शेर कमाल के होते हैं, मगर कुछ शेर ऐसे होते हैं जो हिला के रख देते हैं। जो बंदा उसकी शरह पढ़े और उसकी जब इंटरप्रिटेशन में जाता है तो हैरान हो जाता है कि क्या बात कर दी आला हजरत ने। अब ये जरा इमेजिनेशन देखिए, तखय्युल रजा देखिए। आला हजरत ने हो सकता है आसमान पर महे नौ पहले दिन का चांद देखा होगा। अच्छा, बहुत खूबसूरत लगता है ना पहले दिन का चांद, जिसको हिलाल कहते हैं, क्रिसेंट कहते हैं। आपने देखा होगा चांद इस तरह होता है ना। अच्छा, अब चांद देख रहे हैं और आका की याद आ रही है। अच्छा, अब नबी पाक की याद आ रही है तो हम जैसा आदमी अगर वाकई कुछ सोचे भी तो प्यारे आका के चेहरे अनवर के बारे में सोचे, नबी पाक की मुबारक आंखों के बारे में सोचे। नॉर्मली शौरा जो है किसी हसीन चेहरे को चांद से मुमासलत करने की या उसकी छवि देने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर मेरे रजा की शान देखें। कहते हैं कि मेरा दिल जो है ना नबी पाक के कदम मुबारक के नाखून का शैदाई है। हाथों के नाखून भी नहीं, पैरों के हैं, नाखूने पाक का। अच्छा, अब आप कभी पैर के नाखून तराशें, अपने कभी नाखून काटें आप
تو وہ ناخن جو ہے نا وہ اسی طرح چاند کی طرح بن جاتا ہے، پہلے دن کے چاند کی طرح اس کا شیپ بن جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے بوڑھے آسمان، تیرے پاس پہلے دن کا چاند ہے، اتنا مت پھول. میرا دل جو ہے نا وہ پیارے آقا کے قدم مبارک کے ناخن کا شیدائی ہے. اچھا اس میں ایک اور گہرائی ہے. اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نبی پاک کے ناخن مبارک ہیں، نہیں، صرف دل میں محبت ہے. اور وہ دل میں جو محبت ہے نا وہ تیرے پاس جو چاند ہے اس سے بڑھ کر ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن. چرخ کہن کہتے ہیں بوڑھے آسمان، اے بہت پرانا نا آسمان، صدیوں سے ہے. اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول، ہمارا دل نبی پاک کے قدم مبارک کے ناخن کا شیدائی ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینوں پہ نہ چرخ کہن پھول، اتنا بھی مہینوں پہ نہ چرخ کہن پھول، لب پھول بدن پھول زبان پھول دہن پھول. واہ واہ واہ. باغ والوں سے سوال ہے، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی. رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہ نقش کف پا ہو کر. رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر. جواب درست دے دیا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. کیا خوبصورت امید ہے کہ حضور مجھے یہ بڑی امید ہے کہ جیسا بھی ہوں تو آپ کا غلام، ہوں تو آپ کا امتی، ہوں تو آپ کے در کا بھکاری. تو اس نسبت سے یہ امید ضرور ہے کہ دوزخ میں گرفتار نہیں کیا جاؤں گا، اس قید میں نہیں ڈالا جاؤں گا. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہونا زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. یہی نے مرتبہ تجھ کو دیا، سبحان اللہ. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ
रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौक ही तब रज़ा की नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौक ही ये तब ए रजा की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, अब करूं तेरे नाम, 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 करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सल्लु अलैहि। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे निहा नहीं। क्या खूबसूरत शेर है कि आका आप तो सरे अर्श से भी आगे जाते हैं, मगर दिलों में आने वाले ख्यालात पर भी बाखबर हैं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, हाँ दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सल्लु अलैहि वालिही। चले इसी कलाम का शेर है। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में से कोई जवाब सर। जी शेर दोबारा दोबारा सुनाएं। करूं तेरे नाम नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां। वो बयां है जिसका बयां नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। क्या दे रहे हैं तोहफा? इंशाल्लाह इन्हें मकतबतुल मदीना की बड़ी खूबसूरत किताब है, बुनियादी अकायद और मामूलात अहले सुन्नत। चले इसी कलाम का शेर है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सुनाएंगे तो बहुत प्यारा शेर है। तो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानी ये दिलो जा नहीं। आए हाय हाय जी। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमान ये दिलो जा नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वहाँ नहीं। ये पढ़ते भी बहुत अच्छा है, तर्ज में इनसे सुनते हैं, लेकिन मैं पहले जरा शेर को समझा दूं। इतना खूबसूरत शेर है। आला हज़रत पूछते हैं ये बताओ प्यारे आका के दरबार में क्या नहीं है? क्या दो जहां की बेहतरियां नहीं है? क्या दिलो जान की अमान नहीं है? कहो क्या जो यहाँ नहीं है? सब तो है, हाँ एक चीज है जो नहीं है। फिर खुद ही आखिर में फरमाते हैं एक है चीज जो नहीं है, हाँ एक नहीं कि वो यहाँ नहीं, कि नहीं है प्यारे आका के दरबार में। जो आता है उसे अता किया जाता है, मना नहीं किया जाता है। समझ आ रही है बात? दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमान ये दिलो जान नहीं। कहो क्या है जो वो यहाँ नहीं, हाँ मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। एक नहीं है। क्या बात है, सुनाइए जरा। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानिए दिलो जान नहीं। माशाअल्लाह। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानिए दिलो जान नहीं। हाँ कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। सल्लु अलैहि व आलिहि। इसी कलाम का मक्ता भी सुनाते चले। क्या खूबसूरत इस मक्ते में तो आला हजरत ने कमाल कर दिया ना।
कैसे मालदारों की मदह करने वालों को भी समझा दिया, और दीन जो है वो रोटी का टुकड़ा नहीं, ये भी समझा दिया, कंप्रोमाइज नहीं करना जी। करू मद में अहले दुअल रजा बड़े, अरे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाम नहीं। क्या खूबसूरत शेर है, ये बड़ा प्यारा पस मंजर है नाजरीन। चलें न्यू व्यूवर्स भी आते हैं, उनको भी पता चल जाएगा। आला हजरत के पास कुछ लोग आए और आकर कहते हैं कि हमारे इलाके में बरेली शरीफ के करीब एक रियासत है नानपारा, वहाँ का एक नवाब है, लोग उसकी कसीदा लिखते हैं, और जो कसीदा लिखते हैं अच्छा नवाब उसको तोहफे देता है। हुजूर आप तो बड़े कमाल के शायर हैं, इतनी नाते तो लिखते ही रहते हैं, एक नवाब की शान में कसीदा भी लिख दें, अच्छा कसीदा लिख देंगे आपको तोहफा मिल जाएगा। आला हजरत ने कलम उठाया, और कलम उठाकर जब कसीदा लिखा तो लोगों ने समझा होगा कि जनाब ये तो वन ऑफ द टॉप, सबसे प्यारा कसीदा लिख देंगे और पहला इनाम हासिल करेंगे, बड़े तोहफे मिलेंगे। आला हजरत ने नो डाउट वन ऑफ द टॉप कसीदा ही लिखा, कमाल का कसीदा लिखा, मगर किसी नवाब की शान में नहीं लिखा, अपने आका की शान में लिखा। और ये वही कसीदा है, ये पूरा कलाम वही है? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। ये लिखते गए और आखिर में जो मक्ता लिखा ना, वो कमाल का जवाब दिया उन्हें। कहते हैं करूं मदहे अहले दुवल रजा, ए रजा में अहले दुवल कहते हैं पैसे वाले, दौलत वाले, ए रजा में मालदारों की मदह करूं, उनकी तारीफें करूं, पड़े इस बला में मेरी बला, ये मुहावरे का इस्तेमाल किया है, इस बला में मेरी बला पड़े, मैं गदा हूं अपने करीम का। हाँ मैं भिखारी हूं तो अपने आका का हूं ना, मैं उनकी शान बयान करूं, माल वालों की बयान करूं, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसों के लिए मालदारों की चापलूसी करना शुरू कर दूं। मैं नबी पाक का उम्मती हूं। ये रहती दुनिया के लिए मैसेज है कि गुलाम जो होता है वो अपने आका की शान बयान करता है, वो मालदारों के पीछे, दुनियादारों के पीछे नहीं भागता। तो जो यहाँ सुन रहे हैं, जो दुनिया भर में सुन रहे हैं, जब भी कंप्रोमाइज करने की बात आए ना, लोग समझाने आते जनाब इस मुल्क में करना पड़ता है, फला जगह पर करना पड़ता है, तो ये मिसरा याद कर लेना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अच्छा अब अकलमंदों के लिए इशारा, रियासत का नाम क्या था? नानपारा है। उस नानपारा के दो टुकड़े कर दिए आला हजरत ने, और कहते मेरा दीन पाराए ना नहीं है, रोटी का टुकड़ा नहीं है कि नानपारा वालों की जो है मैं शान बयान करूं। मुझे याद है पिछले दिनों हम कहीं शायद बगदाद शरीफ में थे या कहाँ थे, तो कुछ लोग आए थे हिंद से, कहते हम उसी रियासत नानपारा में रहते हैं। मैंने कहा चले नाम तो सुना था, अब उस रियासत में रहने वालों को भी देख लिया। तो बहरहाल ये मेरे आला हजरत की शान है। आइए तर्ज में शेर सुन लेते हैं। करूं मद है दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मद है दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, सल्लु अलैहि वालिही। क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत कहे कि एक शेर जो है वो ऐसा पस मंजर रखता है, ऐसा बाज़-औक़ात वाक़यात होते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम उबैद रज़ा तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आज मैं आपसे छोटी सी ज़हनी आज़माइश करूँगा। आप कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ समन 4 बार आता हो, इंशाअल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अभी वो किसी और कलाम का शेर है ना, हवा चली समन समन सनन सनन, बजे वो धन धन, बहार आई दफ अतन, चली हवा, ये इसमें भी 4 बार तो नहीं है, सनन सनन 4 बार तो नहीं है। चले बहरहाल मैं इस सनन सनन 4 बार तो ये बहरहाल खुद भी शेर बता देते तो अच्छा था। बहरहाल ये शेर मैंने कहीं नहीं सुना, उस शेर में भी 4 बार सनन सनन नहीं है। चले बहरहाल चलते स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 20 नंबर हैं कश्मीर के, 18 नंबर हैं लाहौर वालों के। बहुत खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम उम्मत की कश्ती और सितारे। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है।
اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. انہی ستارے اور انہی کشتی کا ذکر ہونا ہے, یعنی صحابہ کا ذکر ہونا ہے, اہل بیت کا ذکر ہونا ہے. ہم نے پہلے 4 سلسلوں میں چاروں خلفائے راشدین کی بات کی ہے, آج بات کریں گے خاتون جنت کی. سبحان اللہ. ہم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہوگا. سوال ہے کشمیر والوں سے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ جلدی کریں. حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی, اور اعلان نبوت سے پہلے ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے آپ کے چہرے کے نور سے فضا یہ منور ہو گئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی. جب ولادت ہوئی تو چہرے سے ایسا نور نکلا کہ پوری فضا منور ہو گئی. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے جناب کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات بتائیں, اور آپ شکل و صورت میں کن سے مشابہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ زہرا پاک کے القابات سید النساء اہل جنہ اور سید النساء عالمین, اور آپ شکل و صورت میں وضع میں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ. کیا بات ہے. وضع کتاب شکل و صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہ تھی. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور ریاضت اور حیا کے متعلق بتائیں. حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عبادت و ریاضت بہت شوق سے کیا کرتی تھی, اور یہاں تک کہ بعض اوقات آپ پوری رات قیام کیا کرتی تھی. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا تھا, اور باوقت وصال بھی آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو کسی نامحرم کی آنکھ نہ دیکھے. واہ. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اور قیامت کے دن منادی یہ ندا کرے گا کہ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لے, آنکھیں بند کر لیں. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزرنے والا. کیا بات ہے. یہ کیسی حیا ہے, یہ کیسا پردہ ہے. ساری دنیا کی اسلامی بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس خاتون جنت کی ہم اسلامی بہنیں اپنے آپ کو کنیز کہتی ہیں, اور کیوں نہ کہیں انہی کے گھرانے کے ہم غلام ہیں, ان کی حیا کا عالم یہ تھا. زندگی بھر کسی غیر محرم نے نہ دیکھا. جنازے کے وقت بھی تمنا یہ تھی کہ کوئی ایسی ڈولی, کوئی ایسا انداز ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اور سبحان اللہ, بروز قیامت یہ اعلان ہوگا, اہل محشر نگاہیں نیچی کریں, خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. اللہ کرے کہ ان کی اس حیا کا صدقہ ہماری مائیں بہنیں لیں اور با حیا بنے, بے پردگی سے بچیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ نیز آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدہ پاک نہایت ہی غمگین رہنے لگی, جس کی وجہ سے رسول اللہ کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ ہوا, اور آپ کی جو نماز جنازہ ہے وہ صریح روایت کے مطابق جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی. اچھا, یہ وصال کس تاریخ کو ہوا؟ 3 رمضان المبارک. 3 رمضان المبارک کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی, اور صحیح قول کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی, اور مختار قول یہ ہے کہ آپ کا مزار پر انوار بقی شریف میں موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے خاتون جنت کی اور خاندان نبوت کی. آئیے مل کے ان کی شان میں لکھے گئے بڑے پیارے نعرے ہیں, ہم لگائیں گے. آپ ہر نعرے کے جواب میں کہیں گے سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ, زوجہ مرتضیٰ, صالحہ پارسا, سیدہ ظاہرہ, طیبہ طاہرہ, عابدہ زاہدہ, صابرہ شاکرہ, خلد میں داخلہ, دو خدا
से दिला, सैयदा फातिमा हो करम हो अता। सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हम क्यों ना झूम कर कहें, मैं तो पंजतन का। बहुत अहम टॉपिक्स हैं, अकाइद के मुतालिक हैं, तो टॉपिक्स पर बयानात भी मुख्तसर होंगे और इंशाल्लाह उन्हीं ज़बानों में अल्लाह ने चाहा तो हम नाते भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। करके अब एक खून और पसीना चलो, 24 नंबर है कश्मीर के, 22 नंबर हैं जनाब लाहौर के। अगला सेगमेंट है, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों ने बहुत ही तवज्जो से ये मुकद्दस मकामात देखने हैं, क्योंकि 2-2 सवाल इनसे होंगे और इन्होंने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि 5-5 नंबर भी हासिल किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ मुकद्दस मकामात। जनाब काबाए मुशर्रफा, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ, सुभान अल्लाह। हतीम पाक, मकाम इब्राहीम, मस्जिद आयशा, मस्जिद निमरा, जबले नूर, जबले ओहद, जन्नतुल बकी, क्या बात है, जन्नतुल माला, मिना शरीफ, सुभान अल्लाह। मैदान अरफात, मैदान मुज़दलिफा। जनाब बहुत सारी हरमैन तैयबैन की आज ज़ियारतें दिखाई हैं, सुभान अल्लाह। अब इनको पहुंचना है और बड़ी जल्दी पहुंचना है। बारी है कश्मीर वालों की, बॉक्स दिखाया जाएगा, जितने इशारे लेते जाएंगे हम बिल्कुल देते जाएंगे, मगर नंबर भी कम करते जाएंगे। पहला इशारा फ्री है, उसमें नंबर नहीं काटेंगे, उसके बाद हर इशारे पर एक नंबर कम होता जाएगा। 5 नंबर का ये सेगमेंट है जी, कश्मीर वालों की बारी है। 6 नंबर खोल। 6 नंबर खोलिए जनाब। कुछ समझ आ तो रहा है, मगर जल्दबाजी मत कीजिएगा प्लीज। सात नंबर। जी बड़ा अब तो करीब पहुंचा दिया इन 2 इशारों ने, और जो गए हैं मक्के मदीने वो तो पहुंच ही गए होंगे, जो नहीं गए अल्लाह उन्हें भी हाजिरी अता फरमा दे। जबल ओहद, ये कह रहे हैं ये जबल ओहद है, जन्नती पहाड़। नाज़रीन अगर इनका जवाब दुरुस्त हुआ तो इन्हें 4 नंबर मिलेंगे, और अगर गलती कर गए तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं क्या ये जबल ओहद है। जबल ओहद जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या खूबसूरत पहाड़ है ये पहाड़ जन्नत में जाएगा, सुभान अल्लाह। अब जनाब 4 नंबर मिल गए हैं कश्मीर वालों को, बारी लाहौर वालों की है। बताइए जनाब ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? 7 नंबर। 7 नंबर मस्जिद नबवी शरीफ। जनाब बगैर इशारे के जवाब दिया है, क्या ये सही जवाब है? तो 5 नंबर मिलेंगे। बताइए। मस्जिद नबवी शरीफ जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लाहौर वाले 2 नंबर से पीछे थे, 1 नंबर कवर कर लिया इन्होंने जनाब। अब बारी फिर कश्मीर वालों की है। सात नंबर खोल रहे हैं जनाब। कंफर्म हो तो जवाब दीजिएगा, वरना दोबारा कोई और बॉक्स खोलवाइएगा।
क्योंकि गलती पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। मस्जिद आयशा। अल्लाह अकबर, बगैर इशारे के जवाब दे रहे हैं। ये 5 के 5 नंबर 0 भी हो सकते हैं। क्या ये जवाब दुरुस्त है? आइए देखते हैं। वेरी टफ। नहीं जनाब, ये मस्जिद निमरा थी। प्लीज ये गलती ना करें, इशारा ले लिया करें। आपके पास ऑप्शंस हैं, 0 नंबर हो जाता है, 1 भी नंबर नहीं मिलता। लाहौर वालों की बारी है। क्या लाहौर अब मुकाबले में आगे बढ़ जाएगा? 7 नंबर खोल दें जी। 7 नंबर। जल्दबाजी मत कीजिएगा। 6 नंबर खोल दें। 6 नंबर भी खोल दें जनाब। जन्नतुल माला। इनका कहना है ये जन्नतुल माला है, मक्के का कब्रिस्तान है। अगर ये जवाब दुरुस्त है, इन्हें 4 नंबर मिल जाएंगे। बताइए जनाब। जन्नतुल माला जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहाँ बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार शरीफ भी है। नाजरीन, लाहौर पहली बार मुकाबले में आगे बढ़ा है कश्मीर से। एक मिस्टेक बाज़-औक़ात मामले को पलट देती है, मगर आइए अब सबके दिलों में मजीद खुशी दाखिल करते हैं। पिछले दिनों किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हाज़री मदीना से मुशर्रफ हुए। आइए मस्जिद नबवी के मनाजिर भी हमने देखे हैं, तो अमीर अहले सुन्नत की उस हाज़री के कुछ मनाजिर हम भी देखते हैं। दारे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदीना मुनव्वरा की हाज़री से मुशर्रफ है और मस्जिद नबवी शरीफ फज़ाओं में चंद घड़ियाँ गुजार कर वापसी हुई। अल्लाह पाक हमारी हाज़री कबूल। या अल्लाह पाक, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक, मेरे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको भी इस मुकद्दस दरबार की हाज़री नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं, एक कॉल भी शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम तारी है। मैं मदरसतुल मदीना बॉयज कमरा खुर्द में पढ़ता हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, हम सब घर वाले बहुत शौक से ज़हनी आज़माइश देखते हैं और आज मैं लाहौर की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें जनाब, देखते हैं लाहौर वाले या कश्मीर वाले आगे जाते हैं। वक्त हुआ है स्कोर बोर्ड का, दिखाइए जनाब। 28 नंबर हैं कश्मीर वालों के, 31 नंबर हैं लाहौर वालों के। अगला सेगमेंट वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। आज़माइश देखो फिर से आया है,
ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। खानदानी रिश्ते सेगमेंट में दोनों टीमों से इंशाअल्लाह सवाल होंगे और ये रिश्ते निभाने वाला सेगमेंट है, रिश्तों की अहमियत बताने वाला सेगमेंट है। देखिए, इस रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए और ये हमारी शरीयत को भी मतलूब है, बल्कि यहाँ तक रिवायतों में मजमून मिलता है जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो तो वो सिला रहमी करे, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक करे। मगर आज तो हाल ये है कि लोग रिश्तेदारों को ही पहचानते नहीं हैं, उन्हीं के बारे में नहीं पता होता। तो चलें जनाब, कुछ पहचान करवाते हैं। कश्मीर वालों से सवाल करेंगे, आपके वालिद की सास की बेटी की बहन का आपसे क्या रिश्ता है? गौर से 25 सेकंड है आपके पास, रिश्तेदार तलाश कीजिए। ये कौन है? आपके वालिद की सास की बेटी की बहन का आपसे क्या रिश्ता है? 10 सेकंड है। माँ या खाला? जी जनाब, अम्मी जान या खाला हुजूर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब, लाहौर वालों की बारी है। आपके मामू के वालिद की बेटी के शौहर का आपसे क्या रिश्ता है? जल्दबाजी ना करें। वालिद साहब। कभी कभी जल्दी में जवाब गलत भी हो जाता है, कभी दुरुस्त भी हो जाता है। मेरे पास खालू लिखा है लेकिन वालिद भी लिखा है, क्योंकि वालिद भी हो सकते हैं और खालू भी हो सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपके, अब बाग वालों की बारी है। आपके ताया के बेटे की वालिदा के ससुर का आपसे क्या रिश्ता है? और से देख लें। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन कर। दादा। जी जनाब, दादा हुजूर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपकी यानी अगर जैद है तो जैद की अहलिया की नानी की बेटी के बेटे से जैद का क्या रिश्ता है? कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, हर कदम पर ही तुम बाकरी ना चलो। साला। जी, बच्चों का मामू जिसको हम नॉर्मली कहा करते हैं और आम लोग उसको साला कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही है साहब, बड़े खुश हैं वैसे। थोड़ा सा मुस्कुराइए हुजूर। क्या बात है। आपको बड़ा इंतजार था मेरा ख्याल। आप इस बात की हमें इजाजत देते हैं कि हम भी आपसे ये सेगमेंट कर लें? नहीं देंगे, फिर भी हम कर लेंगे। फिर इजाजत क्यों मांग रहे हैं आप? चलें कर लें भाई, क्या ख्याल है? होना चाहिए ना। देखिए वोट देखिए मेरे कितने चले कर ले चले। लेकिन मेरी गलतियां माफ कर दीजिएगा। चले, कोशिश करूंगा। सवाल ये है, आपके बेटे के बेटी की फुप्पी की वालदा की वालदा से आपका क्या रिश्ता है? बेटे के बेटी अच्छा, बेटे के बेटी की फुप्पी। स्क्रीन पे भी नहीं दिखा सकते आप? मेरे को तो स्क्रीन पे भी आप नहीं दिखा रहे। अच्छा, दोबारा कहें। आपके बेटे की बेटी की फुप्पी की वालदा से आपका क्या रिश्ता बनता है? कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे से इशारा कर रहे हैं ना। वालदा की वालदा। दोबारा बोले। बेटे की बेटी की। आपके बेटे की बेटी की फुप्पो की वालदा से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरी या तो सास हुई, हाँ, मरहुमा सास हुई। ठीक है, जवाब ठीक है। लेकिन टाइम गुजर गया आपका। कमाल है। इतना फिर भी जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। जज़ाकल्लाह। मुझे असल में मैंने कंफ्यूज, कोई कान में जो है ना, दूसरे लोग भी कंफ्यूज कर रहे थे, गलत जवाब दे रहे थे मुझे, इसलिए मैंने उनकी जवाब पर तवज्जो नहीं दी और सही जवाब पर पहुंच गया। देखिए डायरेक्टर साहब, आप गलत कह रहे थे। बहरहाल चले, अल्लाह का शुक्र है कि सही जवाब पर पहुंच गए। आज हमारे साथ माशाल्लाह दावत इस्लामी कमाल की तहरीक है। दुनिया भर से लोग दावत इस्लामी के आदमी मदनी मरकज़ को विजिट करते हैं। हमारे फुरकान मदनी भाई हैं, उनसे पूछते हैं कि आज कोई बैरून मुल्क की शख्सियत नज़र आ रहे हैं हमारे सिलसिले में। पहले तो अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं उन्हें। फुरकान भाई, तारुफ करवाइए, कौन बुजुर्ग हैं, कहाँ से आए हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये शेख हैं शाम, माशाल्लाह, सूरिया के एक शहर हिम्स, वाह, जहाँ पर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ है। माशाल्लाह। उसी शहर से इनका ताल्लुक़ है। शेख बदर
अल-महाबानी इनका नाम है। माशाल्लाह। आजकल तुर्किया में होते हैं और तुर्की नेशनल हैं और वहाँ पर इनका एक इंस्टीट्यूट है इस्लामिक स्टडीज़ का, वहाँ पर उलूम शरइया और तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान पढ़ाते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन भी इनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स इनके तहत ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम उनको मरहबा कहते हैं दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ में। इन्होंने आज कुछ वक्त गुजारा है और हमें ये भी पता चला कि क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से इन्होंने मुलाकात का शरफ़ भी हासिल किया। कुछ बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं दावत इस्लामी के मरकज़ के हवाले से और आज हमारे सिलसिले के बारे में। यक़ूल शेख अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम फ़ी मरकज़िना मरकज़ दावा इस्लामिया फ़ी फ़ैज़ान मदीना। अल-यौम अंतुम इज्तमअतुम मअ अमीर अहले सुन्नह व रईस शुरा हाजी इमरान अत्तारी व क़दयतुम सलासत अय्याम तक़रीबन हुना फ़ी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना। माज़ा हस्सैतुम माज़ा शअरतुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अख़ूकुम फ़िल्लाह मुहम्मद बदरुद्दीन। أكرمني الله عز وجل بالإتيان إلى هذه المدينة المباركة وشرفني الله عز وجل بالجلوس تقريبا 3 أيام في هذا المركز المبارك. هذه الأيام الثلاثة تذكرت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: في رواية حلق الذكر وفي رواية المساجد. ما شاء الله. هذا ينطبق عليه تماما حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل هي روضة من رياض الجنة، وخصوصا اليوم قبل الفجر هذه المجالسة التي كانت مع أمير أهل السنة والجماعة ما شاء الله، هذه الجلسة المباركة التي كانت في وقت السحر ما شاء الله، والشباب ما شاء الله بالمئات يجلسون ويستمعون ما شاء الله. أنا قلت إذا كانت هذه الدنيا، إذا كانت الجنة مثل هذه فنحن في نعيم كبير. سبحان الله. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يديم نفعكم ويعم نفعكم في جميع أرجاء الأرض. بارك الله فيكم. آمین آمین جزاک اللہ. جی کچھ ترجمہ کر دیں. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا نام بتایا اور پھر فرمایا کہ میں بہت خوش ہوا اور میں نے یہاں پر جب کچھ وقت گزارا تو ایک حدیث انہوں نے پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی محفلیں جس میں اللہ عز و جل کا ذکر ہو یا مساجد، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو ایسی محفلیں میں نے یہاں پر دیکھی کہ فجر کے بعد امیر اہل سنت خود تشریف فرما تھے اور وہاں پر تفسیر کا حلقہ لگا ہوا تھا اور مختلف حلقات لگے ہوئے تھے جہاں پر تفسیر پڑھی جا رہی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور امیر اہل سنت سے آج ملاقات بھی ہوئی الحمدللہ. وہ بھی موقع ملا ان کے بارگاہ میں حاضری دینے کا. ماشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے مرکز تشریف لائے. ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. دنیا بھر سے علماء کرام اور شخصیات تشریف لاتے ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز ضرور تشریف لاتے رہا کریں اور برکتیں لوٹیں. سید صاحب سے گزارش کروں گا ان کو ہم انشاءاللہ کچھ دیر بعد کچھ تحفہ بھی پیش کریں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے اسکور بورڈ کو دیکھنے کا اور اس کے بعد انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ اور فکر مدی اور بیان نعت خوانی کی طرف چلیں گے. جی جناب، 32 نمبر ہیں کشمیر والوں کے، 35 نمبر ہیں لاہور والوں کے. اب وقت ہوا ہے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مختصر نعت خوانی بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن اسلامی بھائیوں کے پاس نیک اعمال کے رسائل ہیں وہ اپنے رسائل نکال لیجئے، اور رسائل نہیں ہے تو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی جو ہے وہ اپنا جائزہ کیا جا سکتا ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیے. نمبر 1، اچھی نیتیں کیں، 5 نمازیں باجماعت ادا کیں، ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی یا سنی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، اپنا جائزہ کیا، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلف رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی،
12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत, चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजजी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सबको इखलास के साथ नेक अमाल अपनाने और रोज़ाना अपना जज़ा लेने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है अब इंशाअल्लाह नाज शरीफ में शामिल हो जाइए। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो जलवा फरमा मस्जिदे नबवी में बैठे हों, वो जलवा फरमा मस्जिदे नबवी में बैठे हों, मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा, मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा, मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा। माशाअल्लाह हमारे साथ आज नात ख़्वां इस्लामी भाई हैं, महफूज अत्तारी इनका नाम है। मैंने कुछ दिनों पहले इनको कहीं सुना और बहुत सारे इस्लामी भाई आपकी उम्रें छोटी हैं, आपने शायद हाजी मुश्ताक मरहूम निगरान शूरा को नहीं सुना, लेकिन जिन्होंने उनको सुना है वो जब मैंने महफूज भाई को सुना तो माशाल्लाह बिल्कुल उनकी आवाज़ उनसे मुमासलत रखती है, उनकी याद ताज़ा हो गई। तो हमने आज फिर उनको बराह रास्त प्रोग्राम में बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमें ऐसी नात सुनाएं कि फिर हमें हाजी मुश्ताक साहब की मज़ीद याद आए। अल्लाह हाजी मुश्ताक साहब के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाया। याद रहे कि हाजी मुश्ताक वो अज़ीम नात ख़्वां हैं कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते मेरे पसंदीदा नात ख़्वां हैं। तो अल्लाह के वली के जो पसंदीदा नात ख़्वां हैं, हमें हमारे हुस्न ज़न है कि वो भी अल्लाह के वली हैं। और माशाल्लाह चूँकि मैंने बराह रास्त उन्हें सुना है तो बिल्कुल अभी ये कह रहे थे कि मुझे जब मैं नात पढ़ूँ मुझे नज़र आए ऐसा, तो अभी तो ये नात पढ़ रहे थे और मुझे हाजी मुश्ताक का चेहरा और उनका अंदाज़ याद आ रहा था। अल्लाह पाक हम सबको भी सच्चा आशिक रसूल बनाए। मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा, मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा, और फिर कहूँ कि सरवर कहूँ के मालिको मौला जाने जा मैं
سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے کرم فرما سگے اتار کو اس کون کا مستاق کہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے جانے جان میں جان چند بدر شاشانیے تے متھے چمک دلات نورانی ہے کالی زلفت اک مستانی ہے اور اکھین مت بھری آش صورت نو میں جانا کھاں جانا کھا کے جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جو سنائی نعت نبی تو سن ہو گیا منکر سنتے ہی سننی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیا کتھے جا گھڑیاں ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تمہیں نے تو کیا تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ اور تمہیں تو ہو میرا دین و ایمان یا رسول اللہ جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے مجرم ہو اپنے آپ کا سامان کرو شاہ یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے تیرے تو واسف بیت الہی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہوں میرے شاہ کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں
سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد علی رضا طاری ہے، میں واقعاً شہر سے بات کر رہا ہوں. میری عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پچھلے سیزنز میں ایک سیگمنٹ آیا کرتا تھا جس کا نام تھا جان ہے تو جہان ہے، جس میں ٹریفک سائنز اور ٹریفک قانونوں کے بارے میں جو ہے وہ کافی اویئرنیس دی گئی تھی اور اس کے بارے میں ویڈیوز دکھائی جاتی تھی. تو اگر اس سیزن میں جو ہے وہ یہ سیگمنٹ کو اگر شامل کر لیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا. جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا مشورہ ہے. امید ہے ہماری ٹیم تک آپ کا مشورہ پہنچ گیا ہوگا. ہم اس کو انشاءاللہ کنسیڈریشن میں لائیں گے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد ریحان الطاری، میں جامعۃ المدینہ بمبر کشمیر سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ الکریم، ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. ہمارے جامعۃ المدینہ کے طالب علم محمد دانیال الطاری آج با کشمیر ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں دونوں جہاں میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. محمد حسن الطاری ایران سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں عرض ہے، فارسی نعت کا وہ مصرع سنا دیں جس میں لفظ شفاعت آتا ہو اور اس کے معنی بھی بتا دیں. میرے لیے، میری والدہ کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. ایران سے غالباً کال کی. اور شفاعت جس شعر میں آتا ہو وہ شعر سننا ہے. اچھا فارسی والا. اچھا ہاں، ایران میں تو فارسی ہے نا. بہت پیارا شعر مولانا جامی کا، سبحان اللہ. چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں اکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ. جو ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اتنی فارسی تو نہیں آتی لیکن یہ کلام تو دلوں کو چھونے والا کلام ہے. مولانا جامی عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ حضور جب قیامت کے دن آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں تو اپنے غلام جامی کو بھول نہ جائیے گا، اسے محروم نہ کیجیے گا. اللہ مولانا جامی کے صدقے ہمیں نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. طرز میں سنا دیں یہ شعر. سبحان اللہ. شفاعت را کشائی بر گناہ گارا چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. چلیں نعت خواہ صاحبہ کا بہت شکریہ. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. ہم اپنے شامی بزرگ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے اور کچھ چھوٹا سا انہیں تحفہ بھی پیش کریں گے. ماشاءاللہ مدینہ پاک کی تسبیح اور قلم انہیں تحفے میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ. مدینہ المنورہ. آئیے ناظرین، فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا کمال کا شعبہ ہے. بڑے پیارے پیارے ہمارے لیے کورسز اس میں ڈیزائن کیے جاتے ہیں. ایک خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں.
عربی زبان قرآن کی زبان ہے اور ہمارے دین کی فہم کے لیے انتہائی اہم ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے عربی لینگویج کورس میں آپ کو الفاظ، جملوں کی تشکیل اور بنیادی گرامر سے لے کر عربی بولنے تک کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ چاہے آپ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہتے ہوں یا عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا، یہ کورس آپ کے لیے بہترین ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 16 کے موقع پر 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ابھی فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لیں اور عربی زبان سیکھنے کا پہلا قدم اٹھائیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی، لرننگ اسلام ایٹ یور فنگر ٹپس۔ بہت خوبصورت کورسز ہے جناب، اور 40% ڈسکاؤنٹ ہے ذہنی آزمائش کی خوشی میں۔ تو آپ نے فیضان آن لائن اکیڈمی میں QuranTeacher.net ویب سائٹ پر جائیے اور جلدی چیک کیجئے کون سے کورسز ہیں اور اس کو حاصل کر لیجئے۔ آئیے ناظرین، اگلا سیگمنٹ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ، بلکہ مبارک سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس کا نام ہے فیضان قصیدہ بردہ شریف۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کا قصیدہ لکھا، پوری دنیا میں مقبول قصیدہ ہے، اور اس قصیدے کی تو کیا ہی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں جہاں یہ پڑھا جاتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اشعار کے معنی بھی سنیں گے اور پھر نعت خواہ میں طرز میں سنائیں گے تو ان سے بھی سنیں گے۔ محتنی النصح لیکن لست اسمع ان المحب عن العذال فی صممی۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو مجھے بے غرض نصیحت کر رہا ہے، اس لیے کہ میں تیری نصیحت کو سننے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ عاشق نکتہ چینی اور اعتراض والی باتوں سے بہرا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ ساری دنیا کے عاشقان رسول کے لیے پیغام بھی ہے کہ جو اعتراض کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا ہو، اس کی باتیں ہم نے نہیں سننی۔ جس سے محبت ہو پھر اس پر اعتراض سننے سے کان بہرا ہو جاتا ہے۔ ہم پیارے آقا سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، تو اب جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی باتیں سننی نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امام بصیری لکھتے ہیں محتن النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی۔ محتن النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اگلا شعر سنیں گے لاہور والوں سے۔ واستفرغ الدمع من عینک دم طلعت من البحارم والزم حمیۃ الندم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آنسو بہا اپنی ان آنکھوں سے کہ جو حرام اشیاء کے معائنے سے پر ہو چکی ہیں، اور توبہ کر برے کاموں سے اور ان سے پرہیز کو لازم پکڑ لے۔ اور شرمندہ ہو کر ایسے برے افعال سے پرہیز کو لازم پکڑ۔ یعنی امام بصیری ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو آنکھیں گناہ دیکھ چکی، گناہوں والے کام کر چکی، اب آنسو بہا کر شرمندگی کے ساتھ اس پر توبہ کرنی ہے، اور اللہ کریم بڑا کریم ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ واستغفر الدمع من عینک دم طلعت من المحارم والزم حمیۃ الندم۔ واستغفر الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق بہمی۔ سید الکونین والثقلین۔ فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہمی۔
तेरी दोनों आंखों को क्या हुआ कि अगर इनको कहा जाए कि रुक जाएं तो वो ज़्यादा आंसू बहाती हैं, और तेरे दिल को क्या हुआ कि अगर इसको कहा जाए कि सुकून पकड़ और ये ज़्यादा गमगीन होता है। हाय हाय, जब आशिक को कहा जाए ना कि आंसू ना बहाओ तो आंसू और बहते हैं। किसी को कहा जाए क्यों गमगीन हो गए हो इश्क रसूल में, तो दिल और गमगीन हो जाता है। आला हज़रत कहते हैं ना, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे। सब्र नहीं आता, बल्कि सब्र मांगना भी नहीं चाहिए। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। क्या लिखते हैं, फमाली आई नई का इन कुल तक फफा हमता वमाली कल्बी का इन कुल तस्तफिक यही में। फमाली आई नई का इन कुल तक फूफा हमता वमाली कल्बी का इन कुल तस्तफिक यही में। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तलल वला अरिक्त लिज़िक्रिल बानी वलल वल अलमी। अगर तुझे मोहब्बत ना होती तो पहाड़ के टेले पर ना रोता, और तुझे बान पहाड़ की जो मोहब्बत है वो तुझे रात को ना जगाती। क्या बात है। लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तलल वला अरिक्त लिज़िक्रिल बानी वल अलमी। लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तलल वला अरिक्त लिज़िक्रिल बानी वल अलमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन, अब मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, क्योंकि अब आखिरी सेगमेंट की तरफ हमें चलना है। पहले कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं। अहमद रजा तारिक कश्मीर से गुजार हूँ। माशा अल्लाहुल करीम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 16 अपनी बरकतें लुटा रहा है। हाजी साहब की बारगाह में अर्ज है कि तर्ज पहचानिए, ये कब शामिल करेंगे इश्क के बोल सेगमेंट के अंदर। मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए हाज़िरी मदीना की दुआ फरमा दीजिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हमारे नाजरीन को पिछले सेगमेंट्स याद हैं और हमें याद भी दिलाते रहते हैं। जी इंशाल्लाह, इस सेगमेंट को हमने शामिल कर लिया है और अनकरीब इंशाल्लाह आप नात की जो तर्ज पहचाननी है वो सेगमेंट को भी हम सुनेंगे। आइए नाजरीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 36 नंबर हैं कश्मीर के, 39 नंबर है लाहौर के। आखिरी सेगमेंट है अब जो फैसला करेगा कौन सी टीम अगले राउंड में जाती है। सेगमेंट का नाम मिलकर लेंगे, सफर है मगर अकेले। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। कश्मीर वाले जवाब देंगे, नाम है मोहम्मद हसीब अत्तारी। 5 सवाल होंगे, सही कहेंगे या गलत कहेंगे। सूरह आले इमरान 5वें पारे में है। गलत। हजरत उस्मान गनी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बराबर उम्र पाई। गलत। किताब सीरत रसूल अरबी के मुसन्निफ नूर बख्श तवक्कुली रहमतुल्लाहि तआला अलैह नहीं है। सही। इमाम हुसैन की वालदा का नाम फातिमा है। सही। नाम कबूल करने वाले सहाबी हजरत बिलाल हैं। गलत। जनाब, एक गलती आपसे हो गई है। 4 नंबर हासिल कर लिए जनाब कश्मीर वालों ने। अब बारी लाहौर वालों की है। उमर रजा अत्तारी से सवाल करेंगे। हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को सर्दियों के फल गर्मी में और गर्मियों के फल सर्दी में मिलते थे। गलत। हजरत उमर फारूक की कुन्नियत अबू हफ्स है। सही। आला हजरत की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। इस्लामी महीनों में कुरान पाक में सिर्फ रमजान शरीफ का नाम आया है। सही। जो किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे, अल्लाह पाक उसे हर बाल के बदले में एक नेकी का सवाब अता फरमाता है। पूरा सवाल सुना करें, आगे नहीं भी हो सकता था। वरना 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है जनाब कश्मीर वालों की। दानियाल अत्तारी, 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना कौमा कहलाता है। गलत। प्यारे आका ने नमाज की कुंजी वुजू को फरमाया है। जल्दी करें। मलकुल मौत हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। गलत। हुरूफे लैन 3 हैं।
غلط پہ لین 3 ہیں. غلط کہا آپ نے. غوث پاک کے والد صاحب کا نام موسیٰ ہے. صحیح. جناب کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں؟ ایک غلطی کی ہے انہوں نے. کشمیر والوں نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. شان علی اتاری لاہور سے تعلق ہے. حضرت داتا گنج بخش کا نام علی نہیں ہے. غلط. الصلاۃ خیر من النوم اذان عصر میں پڑھتے ہیں. غلط. حروف مدہ 3 ہیں. جلدی کریں. صحیح. 19 11 12 اور 13 36 ہوتے ہیں. غلط. اچھا معاف کیجئے گا اچھا اس کے آگے جواب بھی نہیں لکھا. 11 12 اور 13 36 ہوتے ہیں. صحیح. حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. صحیح. جناب دیکھنا ہے کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. لاہور والے تگڑے جا رہے ہیں جناب. اب کشمیر کے اسلامی بھائی اسحاق اتاری. جناب مولانا نقی علی خان نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھی. غلط. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا. صحیح. امیر اہل سنت کا تخلص الیاس ہے. صحیح. جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی. صحیح. اصحاب کہف 400 برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے تھے. غلط. جناب غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے. دیکھنا یہ ہے 2 غلطیاں کر گئے جناب. اب باری ہے زین اتاری لاہور سے. 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش کو تنوین کہتے ہیں. غلط. دعوت اسلامی کے اولین مرکز کا نام گلزار حبیب ہے. درست. عمرے سے متعلق امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے علاوہ رفیق المعتمرین کتاب تحریر فرمائی ہے. صحیح. 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھنا صوم محمدی کہلاتا ہے. صحیح. مسجد خیف میں 70 انبیاء کی قبریں ہیں. صحیح. جناب ایک غلطی کی ہے وہ صوم محمدی نہیں صوم داؤدی کہلاتا ہے. مگر جناب 2 نمبر سے لاہور والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. 2 نمبر سے نہیں بلکہ جناب 6 نمبر سے مقابلہ جیت گئے ہیں. بڑا زبردست مقابلہ رہا. کشمیر والے دل چھوٹا نہ کریں. اگلی بار تیاری کر کے آئیں. آپ کو مزید موقع ملے گا. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں. لاہور کی ٹیم بھی آگے آ جائے اور کشمیر کی ٹیم کے اسلامی بھائی بھی آگے آ جائیں. ناظرین یہ رہا ہمارا مقابلہ. بڑھتے بڑھتے ایک وقت تھا کشمیر والے آگے تھے مگر اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے کہ کب ماسا پلٹ جاتا ہے اور لاہور والے مقابلہ جیت گئے ہیں. ناظرین آئیے سکور بورڈ دکھاتے ہیں کیسے چلتے چلتے مقابلہ پلٹا اور لاہور والے مقابلہ جیت گئے. جی یہاں موجود پہلے سوال کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. جی سلسلے کی ابتدا میں ہم سوال کرتے ہیں جس کا SMS کے ذریعے جواب دینا ہوتا ہے. سوال یہ تھا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ تو درست جواب ہے 8 دروازے. بنت محمد عارف اتاریہ کراچی، بنت عبد المجید اتاریہ واکنڈ، عزیز فاروق لودھرا پنجاب، ابرار پنڈک ہے، بنت نذیر اتاریہ تلبانی تحصیل لیاقت پور، اللہ دیتا رحیم یار خان بنت بلال دھنوٹ، عبد القدوس دنیا پور، محمد امین بن طارق محمود کمالیہ، محمد حارث پتھورو، محمود علی خان گڑھ اور محمد جہانزیب کیروڑ پکا. آج دیکھتے ہیں کس شہر میں جو ہے وہ تحفہ جاتا ہے. تحفہ نکلا ہے بنت محمد عارف اتاریہ کراچی. ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آ کر کسی کو بھیج کر اپنا جو ہے وہ تحفہ وصول کر سکتے ہیں. جناب آج کے سلسلے میں لاہور کے جو زین اتاری ہیں ان کو بیسٹ پرفارمنس کا ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ویسے تو ساری ٹیم کمال کی تھی، سارے بچے اچھے ہیں ماشاءاللہ، مگر زین بھائی نے ماشاءاللہ اور اچھے جوابات دیے. ناظرین آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. مقابلہ چلتے چلتے لاہور کی طرف چلا گیا. 53 نمبر 50 کراس کیا لاہور نے. ناظرین آج آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. جناب وہ کون سی خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کانوں کو چھدوایا تھا؟ حضرت صحیح جواب ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے کوئز اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں کن خوش نصیبوں کے یہ جناب 5 IDs آ گئی ہیں. چیک کر لیجئے اوپر فون نمبر لکھا ہے اس پر واٹس اپ کر دیجئے اگر ان میں سے آپ کی کوئی ID ہے. جناب وقت ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں اگلا مقابلہ جو کل ہونا ہے کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ ہے.
آزمائش ہوگی تب جب نہیں ہوگی محنت، مگر جو کرتا ہے کوشش اور ہوتی ہے محنت تو اسے پھر جیت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر دیکھیے پروگرام انشاءاللہ 11 نومبر 2024 بروز پیر رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 16، جس میں ہوں گی کراچی بی اور کوٹلی کشمیر کی ٹیم آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر۔ جناب کل پہلی بار اس پورے پروگرام میں کراچی کی ٹیم آ رہی ہے۔ اہلیان کراچی آپ نے اسٹوڈیو میں آنا چاہیے، اور کل کشمیر کی ایک اور ٹیم ہے کوٹلی سے، تو کل انشاءاللہ کراچی کی 2 ٹیمیں، اس لیے کراچی بی اور کوٹلی کا مقابلہ ہے، رات 9 بجے براہ راست دیکھ سکیں گے۔ اور جناب اب سوال جو آپ نے کل پروگرام سے پہلے ہمیں جواب دینا ہے، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ اس کا انشاءاللہ آپ جواب دیں گے۔ اب انشاءاللہ قرآن دازی کریں گے انشاءاللہ، جو یہاں بڑے اسلامی بھائی ہیں ان کے درمیان بھی اور بچوں کے درمیان بھی انشاءاللہ۔ جناب 2258 اور 2301 2258 2301 جن کے پاس ہوں آگے آ کے تحفہ لیں۔ باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, पसीना चलो। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। अंधा भिखारी था जो अपनी आंखें छुपाए रहता था, उसका सवाल करने का अंदाज भी बड़ा अजीब था। वो लोगों से इस तरह कहता था, जो मुझे कुछ देगा उसको एक अजीब बात बताऊंगा, और जो ज्यादा देगा उसको एक अजीब चीज भी दिखाऊंगा। अबू इसहाक इब्राहिम रहमतुल्लाह तआला फरमाते, किसी ने उसको कुछ किया तो मैं भी उसके पास खड़ा हो गया, तो उस अंधे ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया